A Har Ghar Tiranga rally was organized in the Longtharai Valley under the initiative of the Karamcherra Mandal. Mandal President Sanjit Debbarma, along with other prominent members and participants, led the procession to promote national pride and community engagement. The rally commenced from Mongat in the Longtharai Valley and traversing key roads. The procession saw enthusiastic participation from local youths. Mandal President Sanjit Debbarma addressed the participants, highlighting that the nationwide campaign was conceptualized and initiated by Prime Minister Narendra Modi to foster patriotism and national pride. Naharmung sahamung kaya abusani, karon desh chini sinimung, karon desh besi chini porichoy, rashtrono sung hamdana nangnai, desh protiyari bishas tona nangnai, desh ni ain ganotantra obono sung manina nangnai, obono nahari phainai sal bochor, tei phainai bochor ketano sung teisa nahari এই ত্রিপুরা রাজ্য এবং এই করমছড়া বিধানসভার যত লোকনাং কইনাই যে চিন রাজ্যনি বাগै দেশনি বাগै সামুং খাইনাই দেশ হিত পেচং তিদুল নাই হামিয়াनि প্রতি চিন ত্যাগ খাইनाय কাহাमनो नाहरै देशनि उज्जवल खाइनानि बागै এই এলাকাनि করমছড়া বিধানসভা মান্য তেও ভাইকে নাইথত খাইমান ডেভেলপমেন্ট খাইমান অবনো নাহারি চিন সামুং খাইলাইनाय যতরন কইनाय দিনিनो तिरंगा रेलिनि पक्षते এবং फाइनाय खोनानि जे स्वाधीनता दिवस अबनो नाहारै যতনनो फाइदि मिलुइ चिन सामुं खाइनाय देशनि बागै खाइनाय राष्ट्रनि बागै खाइनाय समाजनि बागै खाइनाय এই এলাকাनि प्रत्येकटा बरकनि बागै चिनि मोदीजिन जे नाहारमुं जे विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत अबनो नाहारै देशनि बागै चिन सामुं ताकलाइबाय चिनि भारतबर्ष स्वाधीनता 80तम स्वाधीनता दिवस खोनानि सालो जों उदযাপन आगिरबो आसुम नुजाकु यावो हाय तिरंगा रेले फायदाखौने बखरनि सिमि बिसिबागम भारत साइमानो चिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार এই ত্রিপুরা রাজ্য 18 অংমানি পরে তথা ভারতবর্ষও 2014 যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্ববায় গপুইল প্রধানমন্ত্রী অংমানি পরে দেশবোধ যে মানসিকতা জাতি ধর্ম নিরপেক্ষে দেশবোধ ন বাঞ্ছনা নাংনাই দেশবোধ দেশ হিত নঙা নাংনাই বড় অবনো নাহারে বিভিন্নভাবে চিনি প্রধানমন্ত্রী তিরঙ্গা যাত্রা হিন্দি দেশবোধ হিন্দি সামুং বা সামাজিক সামুং হিন্দি অবনো जों গুরুত্ব দিব চিনি সরকার সামুং খাই যাবে অবনো বাগে চিনি তাবুক জড়াতি প্রতিটা বছর বছর जों তিরঙ্গা যাত্রা পালন করি। Reported by Kiran from Longtharai Valley, Chini Khorang.